ça se tape des barres, ça fume des spars comme si c'était légal. Les gars veulent serrer des meufs serrer des gars. Et ça, la night. Les soirées de samedi soir, quelquefois ça me baise. Ну что ж, здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует юмористический проект Comedy Show. Здравствуйте! От нашего лица и от лица ТРК Азия мы поздравляем всех вас с международным праздником Навруз и, пожалуй, начнем. Поехали! Дорогие друзья, итак, представьте, у каждой девушки встает проблема выбора цвета. Сурхшегирами, задашегирами, сурхшегирами, задашегирами, сурхаш зуру, неки задашмям гавнес, чокунам, Джон говорит, когда шегирам, сурхшегирами, задашегирами. Любой шагир илтимов. Шмо мене наз намебинит. Tu cinimi in kartoshka selamla zirbonda meyxurim ö. Итак, представьте, на свадьбе. Тебе япа? Тебе япа? А чхеу сулкадан? Чхева сулкадан, а? Тебе япа? Зада лахмахтан бурарам. Боя ба акурат кили ту эдо фемдия. Агар айко фатам намебуд ту эдо фемдия. Итак, представьте, общественный транспорт в маршрутке. Каушо чирген шуда стозы кунамекте. Hamma ras? Zietu mene se dossier. Zietu mene kallam ba se dossier kalli dumdumi man ba, ha? Wey, man duyam bor takro namna. Adotu. Ma zashon ne yakte kaush tozu kedam ya. Ne memnun yakte kaush tozu kedam ya. Dilamba se dikutua, dilamba marras. Dilamba se dikutua. Zikh memne se dossier, zikh mene se dossier mai ko kortiram tuwa. Wey, masayım bor takranım nafem diye. İnce başka kvartire boşalt vay. Sen tot ne gö man be tot ne gö. Taşım niye? Ma zashon ne te kaush tozu kedam ya. Ne memnun ama ne. Ziyetun mene se dossier. Maya ko kortiram tuwa. Tu mene se dossier. Vay! Boy yapıdı gezeni. Tu metani man çok korkmam. Man prokuratura va. Korkudan میخواهم. و شو dilamba zat? Ako bir jolish kunim. Ma zashon ne? Fakash ne mamı fakash ne? Kolombo. Abont kunit. Cizye tu mene se dossier. Дорогие друзья, итак, давайте же перенесемся в железнодорожный вокзал. Ako. Bakşın. Aslan. Aleyküm aslan. Ehte zipsan. Merhaba. Ham tu mene guselon hai. Se? Man brafsiyam mene guselon hai. Ha raftan gir man bizi. Proste hişki na omad kayıt gusel kedam be. Ham tu açıkıda kayıptan çıkore kiyiniş nesko ako. Açı. Ma tu bana ne meşrusun? Ma tu ne meşrusun? Ma çıkıyor açı mı ikna? İltimos ham tu hay roy sefiyet koyit. Cinni pinni mi tu? İltimos. Ha maylaş. Hay. Fam duruz mi? Se? Ma mehe rahi dur baravam bu fam mepsa. Bvi man dike bvi tu dike kala coşandı mı zin? Ham tu duruz koyit ma khotir cham barava. Ha duruz rahma. Rahmat ako. Maylaş. Ako. Ha? Me bakşit. Ham tu biyom strichap kunit. Sizi? Proste ine belit gusel beshkine promat. Biyomam esyok shkinem biyot. Şaka hakkoni sali İltimos mazene ya. iltimos. Eko kori qiynes kan bu sahar ke omda puli taksi dode mene khonu gusel dode eko iltimos. Ako. Soti çamba gücova. Chori sahar rozi chiyome. Ham tu haftum vagon be merit ma me biyom. Ha maylaş. Gabnes şud mi? Rahmat ako. Şud davay. Xizmatan da xizmatan. Ako. Poçze. Yakta chiz ayz promat. Ha? Pul tit. Sizi? Ama bilet xerde gonjo prova mo xe. Mağaza ne? Ça se tape des barres, ça fume des spars comme si c'était légal. Les
Итак, представьте, популярная реклама. Kelin لبای مادر جان super şörba. ها خوب مادر جان Kelin لبای مادر جان super mantu. ها خوب مادر جان Kelin لبای مادر جان super. В этот момент каждая келинка хочет сказать следующие слова. پشتانته من میجو آمدی کو کامپیر دیلم بزدی کو تو و یه روز به داخل آن خود میخوری ها و یخت شوربا کدام خورمونه نی ابزاتین سوپر شوربا اینو دکار کای بتون میموری ما صاف شوام Но никогда келинка не скажет этих слов, потому что Юрак есть. Labay gelince ها خوب مادر جان Дорогие друзья, а у нас появилась телепередача «Ман Азанам Намет Асам». Смотрим. Ассаламу алейкум, достони гироми, ин телепередачи «Ман Азанам Намет Асам» ва дар финал ду ишрокчи омада расидан. Биёед ки шинос мешем. Ассалом, номи шумо чӣ? Номи ман Музаффар. Музаффар, шумо чӯ азанатон наметарсед? Не, ина бинед, ин саволам бинед, чӯ азанам? Ман чӣ азанам тасам? Ман мумкин шумо тазуне ки ман наметасам. Ман пеши вес халқ мегӯм ман азанам наметасам. Гападо. Соат чанд? Соат 8. Ихти ман азанам адо. Якта финалист монд. Ассалом, номи шумо чӣ? ассалом фарух Фарух. Шумо чӯ азанатон наметарсед? зема метасам мадаки бутта бутун зе его кам буди байбе хоам мор мегӯм нахоҳам занакҷон мегӯм ман наметасам азанам ман мисол савол метиҳед ки чӯва ман наметасам азанам Чӯ азанатон наметарсед? ҳайна бинед вовреме ҷумшоӣ кунам вовреме авқотҳои пазам бачаҳои саадик ба буда биёрам тӯрими буваша бува ҷон гӯм зе ман авай метасам соат чанд озе Соат 8. ана 8 анда ман пасу душнам дакор буд ники ман кора 6 анда кардам ман 2 соат спокойно пойпиёда хона мерам ман наметасам Дорогие друзья, не отходим от темы. Итак, представьте, Кайно, келинки, пеш аз той харид ба бромадаги. ман қайно келин мана келин худо хоҳад келини ман мешид шумо мана мо атушанда İxti atuşaşım ince mi? я келини ма чӣ ба мани шумо ли атуш куҷо буд киши намедонед ми Намедонам вуҷон. та куҷо инҷа дублёнка фурӯшад Dublyonka seyu birak duyum konteyner ba. келинҷон озе атуша намедонам уфтиду Я бы случайно отливзит демонда сирада чим рускадан вуҷон? Ан ба худа то медонед вуҷон. ассалому алайкум Ассалом, шумо мана чихе дублёнкаи тим туред? ассалом Ассалом. келинам Хто медонед. келин кизгисям келинам ба мани ҳамаки салом мекунад шуд келин хутон доред Хто Чихе медонед. дублёнкаи тим, как раз поступлению нав мана турецкий, качественный. Кадом ҳаваяш шурӯъ бидаса келин я баҳове бенича маъқул мешумове Вуҷон калом бадора майлашме? ана ба мани я ба доред Ne vay ma makul ne? кали ифрор диге бирашtigите набинам тите минаме Хто медонед. Ҳамиша гром. Мана мейд. кани келин я пӯшичи Вуҷон сёқ танк де. не охи Бува танк. Бува. ман метонам ко Танк бува ҷон. не ин ҷоти келин я ба бенича нишмо мияни мами Хто медонед вуҷон. дублёнка дар даст сали майда Сали майда, як размер калониша гронтями? не я бира 17 размер калон штед 17 размер калониша. келинам ба мани Mana. кани келинҷа пӯшичи ана İxti yob yol yaqinda gidim vücan. Ne beni. не намекирим Çifet vücan. ман нарх шиддам Хто медонед.
doublon quoi, doublon quoi. İzorlu, İşan oldu. Çok hızlı canım. Çok kaydı Kelini bamaniton hami odam bud mi? خدا میدانید Le soir s'approche, ça se tape des barres, ça fume des spars comme si c'était légal. Les gars veulent serrer des meufs serrer des gars. Et ça, toute la night.